and prosperous New Year's. Just from tomorrow onward, there will be another New Year, 2026. We should wish all the best in the coming years. আজি এই প্ৰেছ কনফাৰেন্সখন আয়োজন কৰা হ'ল, আপোনালোকক নিমন্ত্ৰণ কৰা হ'ল ইয়ালৈ এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ইছ্যু লৈ পেলাই। আৰু সেই ইম্পৰ্টেণ্ট ইছ্যুটো হ'ল আপোনালোকে জানে যে কমতাপুৰ লিবাৰেশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যন KLO, প্ৰেচিডেণ্ট জীৱন সিংহ কোচ, KLO president, and another president is also there, KLO president DL Coach KN. আমি 29th গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া তেওঁলোকে আমাক ইনভাইটেশ্যন এটা দিছিল, জাষ্ট টু হেভ এ ডিটেইল ডিছকাশ্যন ৰিগাৰ্ডিং দ্য পিছ টক, পিছ নেগচিয়েশ্যন। Accordingly, আমি আহিলোঁ 29th. There was a meeting that was presided by A.K. Mishra. A.K. Mishra is the advisor to the Ministry of Home Affairs, Government of India. Therefore, he was presided over the meeting. And along with him, another joint director, Rajiv Kumble, he was also there in the discussion. Rajiv Kumble. Rajiv Kumble, Joint Director, Home Affairs of IB, Intelligence Branch. Then Manish Kumar Barma, Joint Director. He was also there in the discussion. And at the same time,